Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today we will discuss communication process in this lecture of business communication. कम्युनिकेशन प्रोसेस अबलाग का तरीक़ाकार या अमल। पैगाम की एक जगह फ़र्द, अफराद, कंपनी, अदारा से दूसरी जगह फ़र्द, अफराद, कंपनी या अदारा को तरसील में चंद बुनियादी अनासर शामिल होते हैं जिनके बगैर कम्युनिकेशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, और ये अनासर 8 हैं। ये पहला आपके सामने देखे लिखा है, सेंडर पैगाम भेजने वाला कम्युनिकेशन प्रोसेस में, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा मैसेज, चौथा रिसीवर, और 5वें नंबर पर है डीकोडिंग, 6ठे नंबर पर एक्ट, 7वें पर फीडबैक और 8वें नंबर पर है फॉलो अप। इनकी थोड़ी सी डिटेल अब हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है हमारे पास पैगाम भेजने वाला या सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में अबलाग के तरीक़ाकार या अमल में, यानी एक पैगाम दूसरे फ़र्द तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होता है, बेसिकली हम ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, लेकिन शायद इन स्टेप्स का हमें इल्म नहीं होता, इसलिए आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले नंबर पर है सेंडर, पैगाम भेजने वाला, या इसको हम सेंडर भी पैगाम भेजने वाला कह सकते हैं। कारोबारी मुरासलत यानी अबलाग में सेंडर से मुराद ऐसा शख्स है जो पैगाम तैयार करता है, यानी पैगाम लिखता है और दूसरे फ़र्द तक पैगाम पहुंचाता है। जब पैगाम भेजना होता है तो सेंडर को मुख्तलिफ़ अक़दामात करने पड़ते हैं ताकि पैगाम मौसर अंदाज में दूसरे फ़र्द तक पहुंच सके, और वो अक़दाम कौन कौन से हैं आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं। पहले नंबर पर है दूसरे फ़र्द का तालीमी मेयार, ताकि पैगाम उसकी काबिलियत के मुताबिक आसान ज़ुबान में या मुश्किल अल्फाज में जिसे वो आसानी से समझ सके भेजा जाए। दूसरे नंबर पर है इसका मुख्तलिफ़ अदारों का तजर्बा मद्देनज़र रखा जाता है, इसकी मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश, इसके सीखने की सलाहियत का अंदाज़ा और उसकी ज़ाती दिलचस्पी वगैरह को मद्देनज़र रख कर पैगाम भेजने वाला पैगाम को प्रीपेयर करता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेंडर के बाद पैगाम को तरतीब देना इनकोडिंग, पैगाम को तरतीब देना इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है ये ऐसा अमल है जिसमें मुख्तलिफ़ ख़यालात, नज़रियात, जज्बात, एहसासात को इकट्ठा करके एक पैगाम तरतीब दिया जाता है जो अगले फ़र्द को पहुंचाना होता है। पैगाम को इकट्ठा करना और तैयार करना कम्युनिकेशन में सबसे मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात आप कुछ लिखने के लिए बैठते हैं लेकिन ख़यालात को जमा नहीं कर पाते और कुछ नहीं लिख पाते। बाज़ औक़ात अफराद में बोलने की या दूसरों को मुतासर करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन वो सही अंदाज में लिख नहीं पाते। बहरहाल जब भी पैगाम को मुज्तमे करें, इकट्ठा करें, इसमें अगले अफराद या क़ारीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए लिखें। तीसरे नंबर पर है अबलाग के तरीक़ाकार या अमल में कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज, पैगाम तरसील के अमल में दूसरा अहम कदम पैगाम है कि आप क्या पैगाम भेजना चाहते हैं। पैगाम इस तरीक़ा से तरतीब दें कि अगला फ़र्द आपकी बात को समझकर उस पर उसी तरह अमल करे जिस तरह आप चाहते हैं। अगर अगला फ़र्द आपकी मतलूबा ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप पैगाम दुरुस्त तरीक़ा से तैयार नहीं कर सके। वाज़े पैगाम में आसान ज़ुबान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। और उसके अलावा पैगाम के लिए चंद पॉइंट्स फर्दर मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला है कि नो योर ऑडियंसेस, पैगाम तैयार करते हुए सामीन की शनाख्त करें, पहचान करें। यानी अगर आप अपने सामीन की सही तरीक़ा से पहचान कर लें तो उनके मेयार के मुताबिक आप पैगाम तरसील करें। इस तरह उनको काम के बारे में ज़्यादा मुतहर्रक कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो भी आपको मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद है हमारे पास दूसरा पॉइंट पैगाम तैयार करने में आसान और सादा पैगाम, स्ट्रक्चर ईजी एंड सिंपल मैसेज। आसान और सादा ज़ुबान में पैगाम से दूसरे अफराद आसानी से आपका पैगाम समझ लेंगे और फ़िक्रात भी छोटे और मुख्तसर हों। अगर फ़िक्रात ज़्यादा लंबे और सकील यानी मुश्किल होंगे तो रीडर को समझने में मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह जब आप लोगों से मुखातब हों तो आसान ज़ुबान और सादा फ़िक्रात इस्तेमाल करें तो लोग आपकी तकरीर को आसानी से समझ लेंगे, और कामयाब मुसन्नफ़ और मुकर्रर वही है जो इस असूल को मद्देनज़र रखे। तीसरे नंबर पर है हमारे पास पैगाम को तरतीब देने के लिए पैगाम को मुख्तसर रखें, कीप योर मैसेज शॉर्ट।
سامعین یا ریڈر کے لیے مختصر پیغام کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پیغام بذریعہ تحریر یا تقریر دیں تو مختصر رکھیں۔ قرآن و حدیث کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اسے مختصر رکھا اور بار بار دہرایا ہے تاکہ یاد ہو سکے اور یادداشت میں بھی ہمیشہ موجود رہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی مختصر اور جامع انداز میں قرآن کے پیغام کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہی اصول ایک مصنف یا پیغام پہنچانے والے کے لیے ہے کہ پیغام مختصر فقرات کے ذریعے پہنچایا جائے اور ایک وقت میں ایک پیغام یا اطلاع دینی چاہیے تاکہ اگلا فرد آسانی سے اسے سمجھ سکے۔ چوتھے نمبر پر پیغام کو ترتیب دینے کے لیے ہے سادہ زبان کا استعمال، یعنی یوز آف کامن سمپل لینگویج۔ پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کی جانے والی لینگویج بھی سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ آفس کی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کا مطلب نہیں سمجھے گی، کیونکہ وہ آپ کے کام کے بارے میں نہیں جانتی۔ اسی طرح اگر آپ دفتر میں کسی کلرک کے ساتھ گھریلو زبان میں بات کریں گے تو وہ بھی آپ کا مطلب نہیں سمجھے گا۔ عام زبان ہی سب سے زیادہ روزمرہ کی زندگی اور کاروباری یا دفتری کاموں کے سلسلہ میں جانی پہچانی اور سمجھی جاتی ہے، اس لیے اسی کا استعمال ہوگا تو آپ پیغام مؤثر پیغام رسانی کر سکیں گے۔ فورتھ نمبر پر ہے ہمارے پاس کمیونیکیشن پروسیس کا اگلا سٹیپ، چوتھا سٹیپ جو ہے 8 سٹیپس میں سے، ریسیور، پیغام وصول کرنے والا۔ پیغامات وصول کنندہ یعنی ریسیور جو ہے مختلف ذرائع سے وصول کرتا ہے۔ مختلف قسم کے پیغامات جو ریسیور ہے وہ مختلف ذرائع سے وصول کرتا ہے، یعنی پیغام وصول کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ چند آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جیسے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بلا واسطہ یا ڈائریکٹ افراد کی آپس میں کمیونیکیشن۔ دوسرے نمبر پر ہے پیغام رساں یعنی میسنجر کے ذریعے ترسیل، پیغام پہنچانا آگے۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کر کے، بات چیت کر کے پیغام آگے پہنچانا۔ یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم پیغام دوسرے بندے تک، ریسیور تک، پیغام وصول کرنے والے تک، ریسیپینٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر ہے تحریری خطوط کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے سرکلرز کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے میموز کے ذریعے۔ 7ویں نمبر پر ٹیلی گرام اور پھر ٹیلیکس وغیرہ کے ذریعے۔ پھر ای میل ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل کے ذریعے ہم پیغام دوسرے افراد تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی ریسیور تک ان ذرائع سے پیغام پہنچ سکتا ہے۔ پیغام پہنچانے کا ذریعہ میڈیا، خواہ بلا واسطہ شخصی یعنی ڈائریکٹ ہو یا بالواسطہ غیر شخصی یعنی انڈائریکٹ ہو، درست ذریعہ پیغام پہنچانے والے کی ترسیل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کام فوری سر انجام دینا ہو تو بلا واسطہ شخصی ذریعہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ کمیونیکیشن کا زیادہ بہتر ہوگا فوری پیغام کے لیے۔ جبکہ اگر کوئی روزمرہ کا کام کرنا ہو یا پیغام پہنچانا ہو تو انڈائریکٹ یا جسے ہم غیر شخصی طریقہ کہتے ہیں وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ ذریعہ کے ذریعے ہی پیغام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر میڈیا جو منتخب کیا ہے وہ غیر مناسب ہوگا تو وصول کنندہ سے اسے زیادہ اہمیت نہیں دے گا، یعنی پراپر انداز میں اگر آپ مناسب میڈیا یوز نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا پیغام وصول کنندہ تک پراپر انداز میں نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ہے ڈی کوڈنگ کمیونیکیشن پروسیس میں، جسے ہم اردو میں تحریر کی تفہیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پیغام وصول کرنے والا ریسیپینٹ جب تحریری پیغام وصول کر لیتا ہے تو اسے اپنے الفاظ میں ترتیب دیتا ہے۔ پیغام کو اپنے الفاظ میں ترتیب دینے یا سمجھنے کے عمل کو ہم ڈی کوڈنگ کہتے ہیں، تحریر کی تفہیم کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغام کی ترسیل میں الفاظ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی بات آپ نے ایک فرد سے کی ہے یا کوئی پیغام کسی فرد تک پہنچایا ہے تو آپ نے اپنے تاثرات اور الفاظ استعمال کیے ہوں گے، اور پھر وہ فرد اس پیغام کو جب دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کے مطابق میننگز چینج ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے الفاظ اور تاثرات ہوں گے جو آگے پہنچائے گا۔ پیغام کی ڈی کوڈنگ پر اثر انداز ہونے والے یہ 3 عناصر آپ کے سامنے سلائڈ پہ موجود ہیں۔ ایک تو اگلے بندے کا علم، اس کا تجربہ، اس کا ایٹیٹیوڈ۔ اس کے علم کے مطابق پیغام دیا ہے تو وہ
मुनासिब अंदाज में समझ सकेगा। उसके तजर्बे को मद्देनज़र रखकर पैगाम दिया है तो डी कोडिंग भी प्रॉपर करेगा, और उसका रवैया पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिवली ही उस पैगाम को ट्रांसलेट करेगा और समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास 6 नंबर पर है एक्ट, अमल। यानी अगर पैगाम पहुंचाने वाला सेंडर और पैगाम यानी मैसेज जो पैगाम भेजना चाहता है, पैगाम पहुंचाने वाला जो पैगाम भेजना चाहता है वह सही तौर पर भेजने के काबिल हो तो वसूल कुनिंदा का रद्द अमल भी मुस्बत होगा। यानी अगर पैगाम पहुंचाने वाला प्रॉपर अंदाज में पैगाम अगले बंदे तक पहुंचा दे, रेसिपेंट तक पहुंचा दे, तो अगले रिसीवर पैगाम का वसूल कुनिंदा जो है उसका रद्द अमल भी पॉजिटिव होगा। वरना अगर पैगाम ही दुरुस्त नहीं होगा तो जवाब भी उसके मुताबिक मुस्बत नहीं मिल सकेगा। इसलिए सेंडर को पैगाम वसूल करने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक भेजना चाहिए, रिसीवर की मर्ज़ी के मुताबिक पैगाम भेजना चाहिए। और बेहतर नताइज और मुस्बत रद्द अमल के लिए ज़रूरी है कि आप पर्सनल या डायरेक्ट राब्ता करें, क्योंकि सिर्फ मालूमात की तरसील ही अफराद में तहरीक पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। एक्शन यानी जो हम एक्ट का अमल है, तरसील के अमल में सबसे आखिरी और अहम मरहला है एक्शन। तरसील यानी कम्युनिकेशन के अमल में सबसे आखिरी और अहम मरहला है। आप दूसरों तक पैगाम की तरसील करते हैं ताकि वो आपके लिए कुछ करें, जबकि इसी तरह दूसरे अफराद भी आपसे इसी तरह का रद्द-ए-अमल चाहते हैं। इसलिए हर दो तरफ़ा मालूमात की तरसील, टू वे कम्युनिकेशन बहुत अहमियत की हामिल है। और पैगाम की तरसील में अगर कोई गलती होगी तो ये तमाम अफराद जो इस एक्टिविटी में मुलव्वस हैं सब के वक़्त, पैसा और तवानाई का ज़िया होगा। 7 नंबर पर है फीडबैक, जिसे हम जवाबी पैगाम रसानी कह सकते हैं। जब अमल यानी एक्शन किया जाता है, यानी पैगाम वसूल करने के बाद जवाबी अमल किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, तो उसके नताइज वापस सेंडर को भेज दिए जाते हैं। और पैगाम जो सेंडर भेजता है उसके रद्द अमल के तौर पर जो जवाब उसे मिलता है उसको फीडबैक कहते हैं। यानी सेंडर ने जो पैगाम भेजा उसके रद्द अमल के तौर पर रिसीवर ने जो पैगाम का जवाब दिया उस जवाब को हम फीडबैक कहते हैं, जवाबी पैगाम रसानी कहते हैं। और फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन का अमल नामुकम्मल रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। 8वें नंबर पर आखिरी स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है पीछा करना, फॉलो अप। आखिर में जब अबलाग का अमल मुकम्मल हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब पैगाम इनकोडिंग करके भेजा जाता है तो पहले कदम पर उसकी यकीन दहानी करें कि वाकई रिसीवर तक पैगाम सही अंदाज में पहुंच गया है या वो मज़ीद वजाहत चाहता है। दूसरे स्टेप पर आपको इसमें ये ज़ाती तौर पर उसके दफ्तर या काम की जगह पर जाकर यकीन दहानी कर सकते हैं कि आपका काम पैगाम ऑर्डर के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। तीसरे कदम पर यकीन दहानी इसलिए ज़रूरी है कि इस मरहले में रिसीवर को कुछ मसाइल हैं, आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथे कदम पर फॉलो अप उस वक़्त ज़रूरी है जब काम मुकम्मल हो जाए और सेंडर उसको वापस भेजना चाहे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको हम इस फिगर के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। पहले स्टेप पर वही जो हमने डिस्कस किया सेंडर है, फिर वो पैगाम को इनकोड करता है। दूसरे स्टेप पर अपने ख्यालात, थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस यानी अपने ख्यालात, नज़रियात, एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रखकर पैगाम का तर्जमा करता है, पैगाम को इनकोड करता है, पैगाम को तैयार करता है इनकोडिंग में अपने ख्यालात, नज़रियात, एहसासात और जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए लिखता है, पैगाम तैयार करता है, फिर सेंड करता है। वो मैसेज किसको सेंड करता है? रिसीवर को सेंड करता है। और फिर रिसीवर उस पैगाम को वसूल करके उसका डी कोड करता है। डी कोडिंग का मतलब यहाँ हमने डिस्कस किया अभी, तर्जमा करता है। और डी कोडिंग करते हुए अपने इल्म को, तजर्बे को और एटीट्यूड को, यानी इल्म, तजर्बा और उसका रवैया, मुस्बत रवैया होगा तो हमने डिस्कस किया अफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। और फिर वो उसका एक्ट करता है। एक्शन में क्या करता है? फीडबैक, जवाबी पैगाम रसानी करता है। और फिर वो पैगाम जवाब के तौर पर सेंडर के पास आता है। अगर यहाँ पर इसने जो पैगाम भेजा है, जवाबी का अमल किया है, फीडबैक किया है, वो पॉजिटिव है, यानी जिस तरह सेंडर ने पैगाम भेजा था उसके मुताबिक ही उसने मुस्बत तर्ज अमल इख्तियार करते हुए
ایز اٹ از اس کے مطابق کام کر کے اس کو جوابی پیغام رسانی کی ہے تو یہاں پر کمیونیکیشن پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کمیونیکیشن میں کہیں پر کوئی گیپ رہ گیا، یعنی جس کو ہم کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی خلا ہے، اگر ایز اٹ از جس طرح سینڈر نے پیغام بھیجا تھا ریسیور نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے دیر از کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا پارٹیز، سینڈنگ دا میسج، ریسیونگ دا میسج، انڈرسٹینڈنگ دا میسج اینڈ ریسپانسنگ دا میسج. تو اس سچویشن میں کیا ہوگا، پھر سینڈر فالو اپ کرے گا. 8واں سٹیپ فالو اپ، یہ فالو اپ کرے گا. فالو اپ کا مطلب وہ اس وقت تک پیغام، اس وقت تک وہ اس کو ریوائز کرتا رہے گا جب تک یہ ریسیور جو ہے اس کا پازیٹیو یا مثبت رد عمل ظاہر نہیں کرے گا. سو دس از دا پکٹوریل ویو آف کمیونیکیشن ماڈل پروسیس آپ کے سامنے. تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے. اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیں. نیکسٹ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.